Sehingga sakirane ke bene bajingan, sakirane bene tukang tata, sakirane ke bene tukang napa, bene tukang meduas orang nih kapak bene. Tapi sakirane ketan tretan ang kode Belanda tapi lemes Athena dek masyarakat bawah. Lemes Athena ahli sedekah ban semacam melak malam dek ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ni kesakira ongku. Maka ngereng dan gulaban pancenengan sebagai reng matura etika na gerak gering reng sakira gak dinto tanpa angki de tempat-tempat selain. Sampian mau entara de Jawa Tengah, sampian mau entara de Jawa Barat, entara de Kalimantan, entara de Sumatera, ngereng reng matura nih. Ahli sopan, reng matura nih andi etika, reng matura nih andi akhlak tinggi, andi akhlak mulja, ngormat de setuaan, nih serdak sengodaan, ngormat de para alim ulama, nih akhlak reng matura, saya cerin lambek sareng sake. Sakera tantretan banyak dan gulaban pancenengan lo oneng dak sakera sehingga sakera nih bene tukang tak bene tukang rampok ilan jalan nih bene apa kaki yang kue tak sakera gua bene sene ke tantretan ngereng neka sakiru neka nyawa nawan tukang tak ebong-ebong sere seandi penemu pertama penggagas pertama merah putih neka berna merah putih bendera nih berna merah putih. Saya nggak bener insinyur, bener polisi, bener menteri, bener presiden. Tapi ulama pak, salah ulama ki ahbaib. Sera Al-Habib Idrus Al-Jufri. Penggagas pertama bagaimana lambek Indonesia di bendera. Ekocak merah pu. Saya nggak bener sokor berna nih, merah putih ini bener keng. Beknya berna merah, berna putih dan badan. Satu aja berarti nah. Pote, kak di merah, kak di untuk melambangkan bagaimana pejuang-pejuang bangsa lambek rela menumpahkan darahnya. Sepote deh, bagaimana lambek pejuang-pejuang bangsa rela mematahkan tulangnya demi seratan tretan, demi tan gula ban pancenan sedaja. Maka sangat kurang ajar. Generasi Indonesia agak dinto atas syukuran ke Allah, keselangkongan dak pejuang-pejuang bangsa, tapi tasyakuran gak dinto penuh kalaban maksiat, penuh kalaban akhlak sekorang tepak, maka dari kak dinto ngereng tan gulaban pancenan pada doa keajunan Allah mantar lepen sebene pancaran ban sekitar gak dinto tiap-tiap bulan Agustus kak dinto bisa menjaga bisa menjaga bagaimana tasakuran kak dinto lo yesen maksiat amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi hawli wa tisami wa kuwati wa ma liya illa sitruhu mutajallila faya rabbi anta Allahu hasbi wa kuwati alaika i'timadi dhari'an mutawakkila amma ba'd. Al-mukarramun saja para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sedak setajana abtina sangat amal ja'akin.
bil akhas fadilatal mukarram, fadilatal ustaz, al ustaz Jamil, sedak selerana abtina sangat amul jaakin, fadilatal mukarram, fadilatal ustaz, al ustaz Muassin, sedak selerana abtina sangat amul jaakin, sareng seteja para asatid, para sepuh, si ampun alengki degak dintok tempat, senaos tak kongang isebut asmana situng persitunga, namong dak kestajana abtina sangat amul jaakin, para sepuh tokoh-tokoh masyarakat, langkong utamaipun Bapak Lurah Pencaran atau yang mewakilinya, sedak selerana abtina sangat amul jaakin, Bapak RT 1 serta RW Petok yang ikut mensukseskan acara saat mangkian gak dinto, Bapak Atik beserta seteja teman-teman Epon, pamong-pamong Epon, sedak setejana abtina sangat amul jaakin, instansi pemerintah, sipil atau TNI Polri, sedak selerana dan sedak setejana abtina sangat amul jaakin, tak lupa jajaran penyelenggara panitia pelaksana HUT Kemeriaan Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekapeto Ngpolo Peto, saat mangken gak dinto, eta syakurin, kebangga, dan gulaban pancenaan akompol apolong, alengki ban apangki, dalam keadaan sehat wal afiah, setajana gak dinto, lebat pasti bagus ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala, malar moga tetap dalam keadaan sehat, bisa nyokoren pejuang-pejuang bangsa yang rela menumpahkan darahnya, yang rela mematahkan tulangnya demi anak cucunya, generasi-generasi bangsa, dan gulaban panjenengan setuju melar moga tetap dalam keadaan berselamat, amin Allahumma. Pertama ngereng tantretan gulaban panjenengan pada amo ciban asyukur dekanjunan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebat pasti bagus Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gulaban panjenengan sekalian lagi tetap dalam keadaan sehat, apolong akompol sebalaan setanggaan sadaretanan engki gak dinto pada areng-sareng nyokoren pejuang-pejuang bangsa alar moga dan gulaban panjenengan tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan beres, sengketan gulaban pancenaan beri jiwa kemerdekaan si hakiki, jiwa keselamatan si hakiki, benekeng cuma merdeka nang tunya pisaos, tapi pagi nang hari kiamat, nang mahsyar bisa muka bangla bengas warga, sampona nete dari sirot, malar moga ketiga dintok badana, amin Allahumma. Saya nomor 2 salawat ban salam, malar moga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja keluarga bandron keturunah, seteja keluarga banduriana, seteja para sahabat ban seteja orang Islam, tan kula ban panjenengan seteja malar moga kalau ke peka sampai hari kiamat, amin Allahumma. Para bapak, para ibu, tantretan, sekalian aki dan gulaban panjenengan, nyokoren pejuang-pejuang bangsa, bagaimana beri du malam dan gula mengupas tuntas pahlawan gak dintok banyak, mulai dari si awal sampai si akhir, setajana rela mematahkan tulangnya, menumpahkan darahnya, tak ada lain tantretan demi gulaban panjenengan sebagai anak cucunya, sebagai penerus bangsa, dan gulaban panjenengan bene dari setajana gak dintok, bene akhir dari segalanya, tapi gak dintok awal dari perjuangan dak remes ekor lambe sarang pejuang-pejuang bangsa, lendri gak dintok setiap jiwa, setiap raga, dan gulaban panjenengan sebagai manusia se elahirakin Indonesia gak dinto dari situng ke situng lah se bine, lah se lake, lah se ngode, lah se tua andi kewajiban
nerusakin bagaimana pejuang-pejuang bangsa gak dinto cao-caan nerusakin pejuang-pejuang bangsa nama kotu atau kerabi Belanda gaya bane sana ketantretan dalam matan gula ban pancendangan setero setiap orang se dari hari ke hari dari hari ke hari tahun demi tahun waktu demi waktu ketakuan dan gula ban pancendangan semakin meningkat saat mangken gak dinto sampai salancengah malar moke angka 3 dinto bedena amin Allahumma. Para bapak, para ibu tantretan. Saya pertama keng motor sokor. Ngereng sokor gak dinto tantretan rabetin. Sokor ne kebeda cara nah. Lokor setaja na orang bisa sokor ke Allah. Banyak dari masyarakat Indonesia gak dinto. Mulai dari Bun Bare ke Bun Temor tantretan. Di lebih nang bulan Agustus gak dinto. Paling banyak maksiat badan Indonesia. Coba bitong mulai dari Bun Barang Indonesia sampai dak Bun Temora di Bunda jaga Bun Lawang bitong ban pancenengan semangken Indonesia gak dinto pekene bi Allah dak rematan tretan bisa ciling keng cuma nang tanang dan gula ban pancenengan lambat dan gula ban pancenengan tron oneng agak Aceh lo bisa tro oneng agak coba Temor coba Barat setaja negak dinto lo bisa tantretan tapi semakin lebat era globalisasi semakin canggih dari hari ke hari gak dinto setaja negak gak dinto di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala baki dak tan gula ban pancenengan ken cukup nek gunung tanang pak lebat HP bagaimana rangkorang ajar masyarakat Indonesia ketika menginjak tasyakuran HUT kemerdekaan RI lo cukup si atas sakuran gak dinto beriin ibadah beriin kelangkungan keajunan Allah tapi napa tantretan niat tetap niat cepon orang gak dinto kok niat as kelangkung kok niat mentasyakurkan bagaimana lambak pejuang-pejuang bangsa tantretan ternyata tegeleroh dalam carana nyokoren pejuang-pejuang bangsa sehingga banyak dari bulan Agustus sampai dak September gak dinto mulai dari Bun Barang Indonesia sampai ke Bun Temora iya sen get joget iya sen keng tong keng areng bine baki kareng lake inna lillahi wa inna ilaihi rajiun caane tantretan nang bulan September Allah ngerembala dak Indonesia selake lo atoro ke sebine selake kurang lo tanggung jawab ke sebine lo atoro ke selake anak kurang ajar ke bapak anak langka kembu napa gak dinto tantretan imbas dari kekurangan ajaran masyarakat Indonesia pentahun tantretan kong langkong gak dinto nang bulan Agustus lomba banyak lomba gak dinto non gele non seporana bene lomba makan kerupuk benih lomba balap karung, benih lomba panjat pinang, benih lomba kelereng ban sama-sama, tapi lomba porno aksi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun malar mo ketan gula ban pancendangan manter pada beresalat manter parengak selamat amin Allahumma. Saya pertama motor syukur ke Allah syukur gak dinto ibadah pak ibadah lo bisa sa campur kalaban maksiat ibadah lo bisa campur kelaban kekurangan ajaran dan kulaban pancenan dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala nang bulan Agustus nang bulan kemerdekaan RI kak dinto ngereng seharusnya tingkatakin takwa iman dan kulaban pancenan dek keajunan Allah subhanahu wa ta'ala wantan kulaban pancenan takwa wantan kulaban pancenan tambah mahabbah dek keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek kebeter Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke jaga sareng ajunan Allah bahkan benekeng cuma cukup jaga bi ajunan Allah bahkan beri pangkat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur malar moga ketiga dinto bedena amin Allahumma bali boleh ada tantretan senga syukur gak dinto ibadah kesalangkongan da ajunan Allah
subhanahu wa ta'ala. Ibadah lo bisa campur kalaban maksiat, lo bisa campur kalaban kelakuan-kelakuan sengoncang bantu kana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana reng bine bangal ajoget ya dang reng lake kak dinto dabun ulama fahiya majnuna. Reng bine kak dinto ekoca orang selok beres pikir. Mangkana on beda reng bine aget joget ya dang reng lake lo todus kiae kamalo nah ada sekali tabu ban ajunan Allah kak dinto benangkah coba natan kula ban pancendengan sebagai masyarakat Indonesia, coba na negara, coba na bangsa, coba na dunia malar mau kepada selamat. Amin Allahumma kengai. Reng bine bila kelak maglir tongkengnya dan reng lake dabuna ulama fahiya majnun. Majnunah mangkana mon bener reng lake ngocak reng gila ke reng bine seaget joget cak pegel sampean bu. Joget ya dan reng bine bi reng lake ngocak gila pas saya pegel. Nega bene cepon kula, bene cepon reng leban, bene cepon orang man kiman, tapi dabuna ulama mon sampean ki beres pikir. Mon sampean ki gena pikir bombo. Lok kera ndak, lok kera kelem ajoget, magelir tongkeng. Ya ada ngereng laki lain. Malar moga leban ban sekitar gak dinto. Jaga dari hal-hal sedemikian. Hal-hal tersebut. Seke leban gak dinto. Tabura barokah. Tabura kebagusan. Jaga mulai sadari bunda jaga bun lao. Amin Allahumma. Sekalian aki motor atas syukuran. Nomor 2 tantretan. Dan gulaban pancenana kompol gak dinto tempat. Tidak lain. Engki gak dinto ngak ngengain. Bagaimana jasa pejuang-pejuang bangsa lambe. Saya ngak pahlawan bangsa gak dinto banyak. Mulai dari saya ada Bung Karno, Bung Hatta. Sampai saya Budi. Sampai saya Awal. Bung Tomo. Jenderal Sudirman. Satu jena gak dinto pejuang-pejuang bangsa. Wonten gulaban pancenana. Sebagai masyarakat Madura dan Treta, Tantona, tenggulaban pancenan sebagai masyarakat Madura, andi pejuang pak kengain, andi pahlawan, sekojak sera. Mangkana lo aneh bila beda nang Agustusan, selaki alampian sakera, sebine alampian Marlena. Mangkana hampian ya anek bine, alampian Marlena ne merah ne, ne alampian Marlena alam oneng sampian. Bahkan banyak dari reng Madura gak dinto. Lo oneng ke Marlena. Lo oneng dek Pak Sakera. Mon tenggulaban pancenan ng pikiran si ajalan saat mangken. Mon beda Sakera. Aro tukang poker. Aro tukang tetang tabu. Aro preman. Tukang pateoring. Andi arek bansa. Sengak tantretan. Sakera bani agak tiga dinto badan. Bahkan sebab nyoba aki Pak Sakera gak dinto. Lo banyak diting dari masyarakat Madura dari masyarakat Madura di kengai sakera kak dinto parloi kebangga dan gula ban pancena senajannya mana beliau kak dinto lo terpang-pang jelas dalam napanya mana tolesan para pahlawan bangsa namun dan gula ban pancena ko tu bangga bagaimana lamba Allah subhanahu wa ta'ala toman abri pejuang datan gulaban pancenan seekocak sakera. Sakera ini apanya mana pak? Sakera ini artian. Sakera ini culukan. Napa artinya sakera? Sakera gak dinto pejuang anti penjajahan artinya. Ekocak pejuang anti penjajahan. Sampean ngocak pejuang anti penjajahan. Pak Dewi ngocak sakera. Seranya mana bu? Seranya mana pejuang? Pahlawan Madura. Sekocak sakera gak dintoknya mana sadi. Lah ini sadimin bumbu. Yang leban menyalon yang dek Pak Sakera. Saya nanya mana Sakera? Sadiman. Nya mana Sadiman. Mun sadimin bener. Pola mun sadimin gak reng sampang sadimin. Sakera gak dintoknya ma aslina sadimin. Culukin sakera anak petantretan. Polana beliau gak dinto andi ketekunan, andi kegigihan, andi kesemangatan. Membela rakyat yang kecil, membela rakyat yang yang tertindas
oleh kepemerintahan Hindia Belanda lambe. Sakira gak dinto merantau Pak. Pada bitan gulaban pancenengan reng-oreng Madura banyak merantau. Saya leban entar ke Singapura, saya leban entar ke Malaysia, saya leban entar dek Jebeh, saya leban entar dek Jakarta, saya leban alajar sampai ke Amerika. Nega benekan samangkinan mulai dari zaman sakira abad 19 lambek tantretan reng Madura gak dinto andi tradisi merantau. Mau pikir nah pesampian mek merantau bu. Nyari pengoriban kiai, nyari rezeki kiai, nyari PC kiai, nyari obeng kiai. Neka merantaunya mana? Situng kendangan dak situng kendangan. Gak dinto ego cak merantau. Pola natan gula ban pancendangan nyari pengoriban kengen. Sakira ada nega cukan lambe. Dari Sumenep tantreta merantau dek napa dek Jakarta, merantau dek Sumatera, merantau dek Maluku. Sakira gak dinto lo tep dalam merantau tantretan sampai tep jatuh hati, jatuh cinta dek napa tantretan kendangan seeko cak pesuru. Bengel tantretan. Bengel gak bisa sakira gak dinto lebat pak napanya samping nang bengel gak dinto banyak dari masyarakat Madura seebada gak bisa adukung cukan dak kegiatan Pak sakira gak dinto tantretan tetilakoh alakoh nang pabrik gula ekoca dari perusahaan kancil emas andi orang pemerintahan Hindia Belanda awalnya saya Pak awalnya nyaman tantretan hidup makmur reng-oreng masyarakat sebada kesekitaran perusahaan gula gak dinto sekoca pabrik gula dari perusahaan kancil emas kan di reng-oreng Belanda jadi gak bisa tantretan sakera lebat ke gigi lebat karena ada si masyarakat bawah lebat ke perjuangan kesemangatan tantretan ternyata tahun demi tahun hari demi hari sampona musim giling tantreta ternyata lo sesuai kalaban perjanjian dari ada sakera saya teti mandor tantretan banyak dari pegawai pabrik gula gak dinto lo ega ji rakira sampean alakoh pabrik tantretan atahunan ternyata sampun ada pak deka bab gajian tantreta pak lo ega ji dak ada mah pikira sampean Rama sampian, makanya kecewa. Bahkan lo Jokob nggak dinto, pemerintah Hindia Belanda gak dinto andi pikiran licik ben sama cuma tantretan. Seengke banyak dari tanah sebenarnya sekitaran pabrik gula gak dinto, kalah ben pemerintahan Hindia Belanda. Selo setuju, selo ende langsung timbak langsung ya brand inna lillahi wa inna ilaihi banyak mati tantreta. Serah, saya juang nenggak di tantreta. Tada lain ring Madura, seeko cak sakera. Makanya cak aneh. Bila Agustusan nak kena kene. Sampai dari seraja alam pian sakera tantretan andi tradisi kental. Andi anak penyaman kebiasaan. Mau alampi belang-beling bernana merah po. Pas acelan anceleng. Alam pian celeng, saya saat mangkene kenal kalaban angku ya reng Madura. Saya pertama penggagas angku yang gak dinto sakera. Siapa na penyamana saya membela rakyat kecil dari tanah. Yusir bi reng Belanda, yusir ban pemerintahan Belanda, buang kapi, bahkan banyak saya paten, bahkan banyak saya yasingakin, bahkan banyak saya yusir dari kampung atibi tantretan. Aneka akibat licik pemikiran di pemerintahan Hindia Belanda. Pada situng orang tantreta, saya malarat ekolnya. Sakira gak dintok to mana tokar, sarang orang belu belas orang Pak. Termasuk dari Carek Rembang, saya mengkhianati pekerja-pekerja, saya mengkhianati para masyarakat bawahan gak dintok. Bahkan ketua polisi saya kocak Markus gak dintok tantretan atau karban serah ban
Atau karban sera ban sakera. Ternyata tantretan. Atau bere tokar lauk. Sakera ini menang melolo pak. Ternyata sakera andi ilmu kanuragan cak reng sabangkin. Kuat makui tata lo medes. Saya nggak pajak kebala ada sulap merah nih makin senteri pusulap merah. Pusulap merah lo percaya ada orang seteku. Lo percaya ada neke lo percaya ada seher lo percaya gap. Ada percaya orang heran. Mantar pada selamat amin Allahumma. Mangkana sakera gak dintok teku tantretan. Seku teku na manusia gak dintok bene pangeran. Mesti beda kelemahan, mesti beda ke apa sih. Lambek tantretan sakera gak dintok. Epor tapor bereng Belanda tantretan pakun menang. Akhirnya bersitung pengkhianat dari seperguruan. Kage montro lemah apa kira sakera dia. Kage montro lober keangkona sakera. Culik embung. Soro kala embung pak. Pai kala embung. Etawa embung. Akhirnya ada rematan tretan. Sakera menyerahkan diri. Rela dihukum. Pas eyo. Sang yokom tantretan sakera gak dinto. Kiolenya bebenyak pak. Atau karban orang-orang kepolisian dari pihak pemerintahan Hindia Belanda gak dinto sampai Markus gak dinto etol kestana nga pak ketua na polisi na etol kestana nga puas tabung mati dan tretan akhirnya lo tinggal diam dari pusat kepolisian saya pimpin kalaban Hindia Belanda gak dinto nyari neng perenge sakera esari neng perenge saya tujuan PC ternyata beda pak beda perenge asa mau khianat ya nyaman asis pak nyaman perenge ini ke asis ya kena asis kage perenge seperjuangan seperguruna sakera ini tatak lo medes tapor lo bisa pedang lo bisa lo medes apa ada mah kaki terus tahu aja Aros sakera aruan di kelemahan. Kagi montro bisa medua setabung sakera re. Lo more napa nyaman tantretan. Soro lo more derena sape. Soro beri lo more derena sape. Pah taburin kalaban jamur. Roneng jamur yang leben. Jamur koneng. Soro tabur beneka. Akhirnya tantretan asis gak dinto. Sepengkhianat pada sakera gak dinto. Diiming-imingi. Sayembara sebelum agak dintok tantretan kepemerintahan Hindia Belanda agak dintok bersayembara ada ke penduduk Pesuruan. Setia masyarakat Pesuruan dari Bangel sampai Raci. Ayo, siapa bisa nangkep sakera bingko ebrina PC, ebrina hadiah. Pajak dari masyarakat Pesuruan gak dintok bagi kapida orang sebisa nangkep di atau mati sakera. Akhirnya tantretan sakera gak dintok kalah kalian berpereng asis. Kalah kalian di pereng tibi tantretan. Sampuna ketiga dintok asis gak dintok ngebai curang. Pak curang gak dintok sede dana sape. Beri jamur kuning. Akhirnya telopuk sakera wah lemah pak. Pah lemah seasala napa. Seasala kuat. Seasala teku. Lebet. Napa nyaman ada na sampai gak dintok pah lemah. Akhirnya pah yokom pak. Pas gentong dihukum mati. Sebelum dihukum mati tantretan. Sakera gak dintok. Mentah kebelasan para kepemerintahan dari kepolisian Hindia Belanda gak dintok. Yang kok siap. Kor kakek kok bisa ngentong tang nyaba. Ayo kok siap mati. Keng masyarakat kene ini pesejahtera aki ya. Sebelum kakek mati ensengko. Kok minta kebebasan dak kakek. Kok apa jangan sopu galu. Sampun apa jangan sopu. Ayo lepatin kok. Maku dak rembang kok lo ala bedah. Akhirnya tantretan. Sakera gak dintuk. Sebelum apa jangan sampun alastari apa jangan sopu. Adua ke Allah. Ya Allah. Pemerdeka aki pesuruhan pangeran. Pemerdeka aki pesuruhan ya Allah. Pemerdeka aki mathura ya Allah. Hak rakyat kecil bagi aki pangeran nek saya kemunajat ban sakera
Sehingga sakirane ke bene bajingan, sakirane bene tukang tata, sakirane ke bene tukang napa, bene tukang meduas orang nih kapak bene. Tapi sakirane ketan tretan ang kode Belanda tapi lemes Athena dek masyarakat bawah. Lemes Athena ahli sedekah ben semacam melak malam dek ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ni kesakira ongku. Maka ngereng dan gulaban pancenengan sebagai reng matura etika na gerak gering reng sakira gak dinto tanpa angki de tempat-tempat selain. Sampian mau entara de Jawa Tengah, sampian mau entara de Jawa Barat, entara de Kalimantan, entara de Sumatera, ngereng reng matura nih. Ahli sopan, reng matura nih andi etika, reng matura nih andi akhlak tinggi, andi akhlak mulja, ngormat de setuaan, nih serdak sengodaan, ngormat de para alim ulama, nih akhlak reng matura, saya cerin lambek sarang sake. Sakera tantretan banyak dan gulaban pancenengan lo oneng dak sakera sehingga sakera nih bene tukang tak bene tukang rampok ilan jalan nih bene apa kaki yang kue tak sakera gua bene sene ke tantretan ngereng neka sakiru neka nyawa nawan tukang tak ebong panter pada selamat amin Allahumma. Yang pertama tantrek nomor 2 bagaimana dan gulaban pancenengan mengenal lebih dekat bagaimana perjuangan pahlawan seekocak sakera ahli asli kelahiran matura mantar dan gulaban pancenengan sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tetap dalam parengakina berselamat singkatan gulaban pancenengan dari tahun ke tahun bisa menyelenggarakan tasyakuran khusus senang bulan Agustus menyambut kemerdekaan RI sampun oleh petong polo petok tahun gak dinto amin Allahumma kengain nang penyawanan nang kepahlawanan pejuang bangsa gak dinto wan ebitung atung situng tantretan banyak dari para golongan ulama kengain penggagas merah putih bendera na Indonesia nih. Bernana apa bu? Bendera bangsa Indonesia. Nah bernana biru napa merah? Biru celang napa merah putih? Merah po. Serasandi penemu pertama, penggagas pertama. Merah putih nih kami berna merah putih. Bendera nih berna merah putih. Saya nggak bener insinyur, bener polisi, bener menteri, bener presiden. Tapi ulama pak, salah ulama ki ahbaib. Sera Al-Habib Idrus Al-Jufri. Penggagas pertama bagaimana lambek Indonesia di bendera. Ekocak merah pu. Saya nggak bener sokor berna nih. Merah putih ini bener keng. Beknya berna merah berna putih dan badan. Satu aja artinya putih. Kak dia merah kak dia untuk melambangkan bagaimana pejuang-pejuang bangsa lambek rela menumpahkan darahnya. Sepote nih. Bagaimana lambek pejuang-pejuang bangsa rela mematahkan tulangnya demi sera tantretan, demi tan gulaban pancenengan sedaja. Maka sangat kurang ajar generasi Indonesia agak dinto atas syukuran ke Allah, keselangkongan dak pejuang-pejuang bangsa, tapi tasyakuran gak dinto penuh kalaban maksiat, penuh kalaban akhlak sekorang tepak. Maka dari kak dinto ngereng tan gulaban pancenengan pada doa keajunan Allah mantar lepen sebeneh pencaran ban sekitar gak dinto tiap-tiap bulan Agustus gak dinto bisa menjaga bisa menjaga bagaimana tasakuran gak dinto lo yesn maksiat amin Allahumma. Bendera merah putih saya rasa ngabai pertama saya rasa arancang pertama benih perancang tukang sekot benih. Tapi saya Al-Habib Idrus Al-Juf. Dak negacukan kalau bina-kanak kene. Eka lagu. Dinyanyikan bagaimana penyamana. Lagu. Kebangsaan Indonesia agak dinto. Saya sengarang. Saya yang menciptakan. Sekalian lagi. Benek dokter. Benek profesor. Benek saya apa? Tapi Habib Hussein Mutahhar. Neka saya mengarang. Neka yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kemerdekaan Indonesia agak dinto. Sengarang sera tantretan.
salah ulama paski Habib. Sera Habib Kak Dinto kompo ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merancang lambang Garuda. Saya rasa merancang lambang Garuda nih Pak. Bene saya tantretan. Bene doktor. Bene reng Pancaran. Bene reng Jakarta. Tapi saya tantretan Habib Syarif. Saya kocak atau saya kenal kalaban Sultan Hamid kedua. Nek ke pertama. Nek ke perancang pertama. Kenapa? Lambang Garuda. Simbol ikan di Tengku Leban Pancenderan. Sebagai masyarakat Indonesia yang wajib menjaganya. Wajib kita bersama bangga atas tetiangi sareng ajunan Allah sebagai orang Indonesia. Bahkan tantretan Habib Idrus Al-Jufri Kak Dinto lo cukup keng cuma merancang bahkan asyiran. Paguai dalam salah situng si era tantretan Allah Subhanahu wa taala dan gulaban pancenan sateja tantretan bi Allah Subhanahu wa taala dak remak kulaban pancenan eta tiaki ereng Indonesia maka kotu wajib bangga bagaimana tan kulaban pancenan eta tiakin orang Indonesia sejauh dari zaman jahiliyah, sejauh dari keputuan, sejauh dari hal-hal kamusrekan lambe mangkana kulaban pancenan reng Indonesia Kak Dinto melambangkan merah putih dak remah wajib ngormat dak bendera merah karena di balik warna Kak Dinto bertangisan pejuang saya nggak kemerdekaan Kak Dinto bene beri hadiah bing reng Inggris bi reng Portugis bi reng Jepang dan Belanda tapi napa tantretan engki Kak Dinto lebat ke perjuangan para pahlawan bangsa Kak Dinto singkatan gula ban pancendangan tetap dalam kebadan Islam iman apa jeng saya asolat saya tanpa penjajahan anapa mek seneka tantretan polana dan gula ban pancendangan odik neng zaman si ampon merdeka odik neng zaman si ampon bebas dari seteja ke napanya mana ke penjajahan Kak Dinto malarmo ke keberlangsungan Kak Dinto sampai hari kiamat amin Allahumma para bapak para epu tantretan ereng tan gula ban pancendangan Dabuna Habib Idrus Al-Jufri Kak Dinto seteja na tiap-tiap bangsa Kak Dinto mesti andi simbol simbolatan kulaban pancendengan sebagai masyarakat Indonesia sebagai kebangsaan Indonesia Kak Dinto bernanah merah putih makanya jaga Indonesia Kak Dinto sampean aja ke Indonesia aja ke tanah kelahiran Kak Dinto mangka nabi ulama ekoca hubbul waton minal sampian lebur negara Indonesia maka Kak Dinto sebagian dari iman. Nek kalau korsokor ngocak agak Kak Dinto beda para ulama tantretan. Ekala dari sejarah na ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku setega jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lambak ketika datang dari situng perjalanan tantretan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto eda buakin nang setung hadis kana idza qadima min safarin fanadharu ila juduratil Madinah au tu'ara hilata wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha Dabuna Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ketika paleman dari situng peperangan tantreta paleman dari situng perjalanan maka Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ketika gelak ngatela gedung-gedung bangunan Madinah, tembok-tembok dari bangunan Madinah Kak Dinto, au do'ara hilatah, maktulian dak kendaraan. Wa in kana ala dabba, mon Gusti Kanjeng Nabi, akendaraan akendaraan caran, faharrogaha min hubbiha, Kanjeng Nabi makuli ke caran, makuli ke abang tibi, napanya mana sopaja caran Kak Dinto, tulian sajan tandes maleda pak dak kota Madinah. Nek kecintaan ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh. Sayyidina Umar adawu tantretan laula hubbul waton la kharuba baladus su fa bi hubbil auton umiratil buldan. Dawun Sayyidina Umar cek saking ada cinta ada tanah air. Cek saking ada cinta ada tanah air. Hubbul
la kharuba baladus su, maka ancor, maka rosak, maka tal-talan negara-negara sedikit terpuruk. Fabihubbil auton umiratil buldan. Wonten kula bakalaban, maka dengan cinta ke tanah air kak dinto, cinta dek bangsa Indonesia kak dinto, umiratil buldan. Maka dimakmurkan sebagian-sebagian negara kak dinto, termasuk ten kula ban pancenengan kak dinto segala neki, bane akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa. Selake sebine, setua sengode, andi kewajiban aja gede tanah air kak dinto dari setaja bentuk-bentuk penjajahan, dari setaja bentuk-bentuk perampokan, malarmo kekuat ngempena amanah kak dinto. Amin Allahumma. Maka namun parloh tenggulaban pancenengan bagaimana lambek pejuang-pejuang bangsa. Tantreta cek saking ada Kanjeng Nabi tenggulaban pancenengan lo kira bisa andi kemerdekaan. Tak rengking pola Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala ngebai Indonesia, ngebai negara-negara lain, ngebai esena langit bentunya nih Pak. Lambak Nabi Adam adua ke Allah. Paku bi Allah tantretan, ya Adam, laulahu lama khalaqtu. Adam, kakek tahu Muhammad dari dimma Adam. Kakek tahu Muhammad dari dimma. Dan gula oneng pangeran, dan gula lo sengaja doa ke atas, pah ngatela asmana pancendangan, bersanding kalaban asmana nak foto dan gula, seanya mau Muhammad, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, pas Allah adabu, laulahu lama khalaqtu Adam, cek saking akeng pola na bene nak foto na kaki, seanya mau Muhammad, dia, engkau lu akabai kaki, engkau lu akabai tunya, engkau lu akabai negara, engkau lu akabai langit, engkau lu akabai malaikat. Lah kalau keng murni dari netes di Nur Muhammad dia engkau ngebai alam, mereka dari kak dinto ngereng tan kulaban pancenengan tantretan, kesalangkong agak serah tan kulaban pancenengan kak dinto ngereng kesalangkongen pahlawan-pahlawan bangsa, kesalangkongen bagaimana mereka kak dinto menumpahkan darahnya, mematahkan tulangnya. Tapi saya paling banyak selangkong kak dinto ngereng tan gula ban pancenengan cak lopah aka selangkong de ajunan Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterakhir tantreta ngereng tan gula ban pancenengan syukur ka Allah beri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ni lainan ban Nabi selain Pak. Kanjeng Nabi ni paling istimewa. Kanjeng Nabi andi akhlak, seloikan di akhlak sareng Nabi-nabi selain. Kanjeng Nabi salah situng akhlak lebur da umat, deser da umat, peduli da umat, tengkula ban pancenengan setuju. Situng bukti tantreta dari riwayat selanceng. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lambak pada sahabat saya tantretan. Tepang mendem sahabat gak dinto, ampon lamare pendem Gusti Kanjeng Nabi pah nok-tok mai sagopuran gak dinto. Etok-tok sambil molar tantretan. Tepang nok-tok gak dinto. Gustena Kanjeng Nabi adabu. Ishtaqtu li ikhwani. Baku wabi Kanjeng Nabi. Aduh. Makireng kerong sengkok dek tantretan. Sengkok kerong dek tantretan. Sengkok kerong dek tantretan. Baku waban sahabat semereng gak dinto. Ya Rasulullah. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dan kula ni bene tretana pancenengan ki sallaina ma'ak wajahadna ma'ak dan kula salat ban pancenengan apa asa ban pancenengan mazhar zakat ban pancenengan ibadah ban pancenengan perang jihad ban pancenengan Kanjeng Nabi napa tan kula bene tretana pancenengan la antum ashabi bene sahabat kaki bene tang tretan kaki tang sahabat kaki tahu ya siapa tang tretan dia siapa tang tretan dia wa ikhwanun alladzina lam ya'tu ba'du sera tang tretan reng oreng sedatang samarena sengko lahir samarena sengko iman dak sengko lebur dak sengko
maca salawat dek sengko, kerong dek sengko. Sanajan walam yarauni, sanajan lo toman aciling sengko, reng oreng rela menghamburkan tunyana, rela majar banyak, malia tomo bi sengko, arwah seeka kerong bi sengko. Dan kulaban pancenaan tantreta, reng lepet, reng pencaran, reng sabane, selok toman nyapok dak kanjeng Nabi, lok toman ngatela kanjeng Nabi, lok toman berdesiting kanjeng Nabi, tapi lebur dak kanjeng Nabi, cinta dak kanjeng Nabi, kerong dak kanjeng Nabi, cak kabeter kanjeng Nabi gak dinto cung kerongan, dak ten kulaban pancenaan, mangkana kanjeng Nabi, mon kerong dak kanjeng Nabi cung kerongan, mon lebur dak kanjeng Nabi cung leburan. Mon seneng dak kanjeng Nabi cung senengan dak dan kulaban pancenaan sateja. Mangkana tantretan cintane sateja bertepuk sebelah tangan kapi kecuali cinta ke Allah ben cinta dak kanjeng Nabi. Benekeng lo ngormati tantretan sampian cinta dak pahlawan. Bisa apa pahlawan? Sampian cinta ada sakera. Bisa apa sakera? Sakera saya memperjuangkan dan kulaban pancenan. Monodi pak. Sang mate lober sakera. Sang mate lober Soekarno. Sang mate lober Soeharto. Tapi kanjeng Nabi sanajan sete tantreta. Kanjeng Nabi tomana debu tantretan. Hayati khairul lakum. Wa mamati khairul lakum. Kengainnya. Tang keodi ane kebagusan dek tang umat. Dan kia tang kematian dia. Kebagusan dek tang umat. Monongkok kio di ayo kaki sahabat, atanya apa-apa tidak sengkok. Bingkok jawab, bingkok elatina sahabat. Tapi monongkok langsang materi sahabat. Tang materi kebagusan dak kaki, tang materi kebagusan dak tang umat kapi. Dah buna kanjeng Nabi, apa lo oneng tan gulaban pancenan. Fa inni ukhbirtu bi amalihim. Soongkuna kanjeng Nabi gak dinto, ekere kabar tantretan. Ben ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk setojo tengka kuli da umat. Fa in wajadtu khairan fa ahmadullah subhanahu wa ta'ala. Montang umat ala ko ibadah. Mon reng leban ala ko ibadah. Reng leban maca salawat. Reng leban neser dak pelana. Reng leban neser dak kesatuaan. Ngormat dak sengoda. Neser dak ngodaan. Ngormat dak setuaan. Fa'ahmadullah. Maka Allah Gusti kanjeng Nabi moci dak Allah. Aksalangkongan dak Allah. Fa in wajadtu siwa dalik fa inni astaghfirullah lakum. Montang umat bersih maksiat. Tang umat bersih adrekah. Tang umat bersih ala kotusa. Fa inni astaghfiru lakum. Sengkok rese. Man ngoman dak ajunan Allah. Sapara aki umatan kula ya Allah. Sapara aki umatan kula ya Allah. Bada pak. Pemimpin seagati kanjeng Nabi ada. Ada tantreta. Pemimpin se rela berkorban. Pemimpin se lebih keteh. Etempeng ajunan Rasulullah ada. Maka dan gulaban pancenangan tantretan. Korang afdol. Mon dalam Agustusen tantretan. Mon keng aja abah tasyakuran malolo. Abah hasa tasyakuran malolo. Abah hasa pahlawan bangsa. Lo menyertakan ajunan Rasulullah neka kurang afdol. Seekocak pahlawan ongku, seekocak pahlawan atan gulaban pancenaan ada lain kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Kanjeng Nabi tantreta ndak para sete. Saya rasa pikir Pak. Saya rasa pikir. Bene Siti Fatimah saya pikir. Bene sahabat itu saya pikir. Bene putrana saya pikir. Bene mantona saya pikir. Tapi saya mat umat selok nyapok nih Pak. Dan kulaban pancenangan. Selok toman nyapok kanjeng Nabi. Lakari apa jang. Lakari hati ker. Takut pakun masuk ke neraka Pak. Mangkana banyak cane paki sampian. Banyak dari orang yang apa jang. Masuk ke neraka ya Allah. Banyak lakari kes-kes daina. Lakari peda bibira. Seibadah ke Allah. Tapi pagi pertama. Tati penghuni neraka. Mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Nih kami kanjeng Nabi napanya mana. Se kebateren.
tan kula ban panjenengan reng leben, reng bengkalan, reng bencaran, reng sabene takok lekare ibadah, lekare abajang, lekare atikir tapi tinggi betak pagi bene dadi esena suarga tapi yoncep ka apoi doraka mantar pada selamat amin Allahumma. Coba Kanjeng Nabi setenane Pak Allah subhanahu wa ta'ala mun nebu'nya bener para ambiya gak dinto patabar kalau pada emma Pak Jibril sebelum turunin malaikat maut malaikat Jibril gak ada setoron Pak lamba Allah subhanahu wa ta'ala paman nebu'nya bener Nabi Musa Jibril kabala Jibril ka Musa bingko itu bu'nya bener maka malaikat Jibril mator kan Nabi Musa panjenengan Nabi Musa mon kosokan ngerengo dia berapa tahun nak yatoren. Yang nega beda salam dari Allah. Napa panjenengan? Apang kiabi Allah Ta'ala semangkin. Toman malek Nabi Musa gak dinto. Patabar bi Allah Pak. Musa. Kakek tekuk bulu dembek aja ya. Kakek mau nepku dak bulu dembek. Situng bulu ukuran 100 tahun Pak. Berapa saya nekuk embek bulu dembek Nabi Musa. Sumpah mana nekuk 1000 ya 1000 tahun Pak. Kakek reng leben payah patah beringak nih kebi Allah Ta'ala. Oh dia berapa tahun kakek reng leben. Lo temate ya pakai rane kuah kara. Tapi dalam matan tereta. Pada akhirah. Nabi Musa gak dintok matur ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Mon kula naku bulu nembek nih ke pahodi 1000 tahun. Di budina lako nih kula dek remak. Yang kia mati kia Nabi Musa. Sampian mati kia mangke. Oh mensane ka tore tabu samangken. Tore tabu samangken. Nek Nabi Musa lambe lain ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta abisin ban malaikat Jibril. Muhammad panjenengan semangkin depak ka aja lah. Ya toreno dia berapa tahun ya toren. Napa tantretan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakuwabi kuste kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Jibril. Montan kula mate patan kula tinggal lagi umat dan kula faman li ummati min ba'di ya Jibril pas saya rasanya ku umat dan kula umat celopok nyapok dan kula pada gimma abi Allah mangken Jibril kebala aki Allah Jibril kula minta jaminan umat dan kula minta jaminan umat dan kula lok mati ya mon umat dan kula lagi banyak masuk ke neraka nek Allah nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekeren tan gula ban panjenengan. Maka ada rematan tretan Gusti malaikat Jibril gak dinto acabis boleh ke Allah. Bagua bi malaikat Jibril. Pangeran neka Gusti Kanjeng Nabi ndak seteh. Kalaban syarat pangeran umat suruh apa banyak masuk surga. Bagua bi Allah kulli habibi ya Jibril fa inni la akhzihi fi ummatihi yaumal qiyamah. Kabala ketanggur leburan Jibril. Umat dari bingkok lo pakacu apaki. Paling banyak masuk surga ada umat Gusti Kanjeng Nabi, umat Muhammad Jibril. Kabala Jibril ke Muhammad. Nabi selain lo bingkok dilarang masuk surga kecuali umat Muhammad itu masuk ke surga kapi manter termasuk dan kula ban panjenengan sateja. Amin Allahumma. Mangkana saampona matora ketika dintok badana tantretan malaikat Jibril gak dintok bagua sampona matora ketika dintok badana maka Gusti Kanjeng Nabi adabu al-an ya Jibril faqad tobat nafsi doh pon samangken Jibril torela tebu nyabedan kula padateng malaikat maut sampo sebelum malaikat maut datang Gusti Kanjeng Nabi gak dintok kering sampai minta aing dari napanya mana? Minta aing dari panas Gusti Kanjeng Nabi gak dintok. Apa senda umat? Apa senda para sahabat? Alah innalil mauti sakarot. Kayak ngayon tang umat pater ya panas, pater ya pedih. Sengak tang umat kakir ya pater ya panas, pater ya pedih. Mangkana Kanjeng Nabi sampun debu bi malaikat maut. Bago bi Kanjeng Nabi launan malaikat maut. Lo bisa launan ki mejek saking. Bago bi malaikat maut.
Ya Rasulullah fakot awal ta'alaika ya Rasulullah. Aduh kanjeng Nabi kak dintok paling laon kanjeng Nabi ada secung laonan bi petabung pancenangan kanjeng Nabi. Aduh mecek sakit ketika dintok badan malaikat maut. Mon sakit ketika dintok badan matoraki ka Allah. Tore kek saking umat dan gula naika bagi datan gula kapi yang penting umat dan gula ada sakit. Gusti kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi lo mikirnya serah. Saya kanjeng Nabi. Pagi nang hari kiamat. Saya pikir pertama. Umat dan kulaban pancenan saja. Sampun hari kiamat gak dintok tantretan. Punyalah ancor. Langek lah rempak. Tasik lah ngalua kelaban apoy. Tantretan. Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ke malaikat Jibril. Jibril. Sare kopura Muhammad. Malaikat Jibril turun Pak dari atas. Nyari tunya gak dinto. Lo itu mau Mekah. Mekah na elang. Madinah na elang. Napa boleh ke ngampong leban Mekah elang Madinah Napa boleh malaikat Jibril nyari kampung leban. Nyari kampung saban. Nyari Mekah Madinah lo pangki Pak. Nyari kopura kanjeng Nabi lo pangki. Akhirnya matur boleh berangkat aja habis ke Allah. Aduh pangeran. Loe pangki kok pura Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dintok pangeran. Loe pangki elang kak. Ya Allah. Pakobi Allah. Jibril. Turun ketunya. Bingko ibrinan nor. Akhirnya turun boleh malaikat Jibril. Kok pura Gusti Kanjeng Nabi pak hepatera pak. Pak oneng. Pas oneng pak malaikat Jibril kok pura Kanjeng Nabi. Pak podi malaikat boleh bi Allah. Awal manusia pertama seodi. Nek benih saya pak. Tapi ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ketika dintok badan. Gusti Kanjeng Nabi odi pole kecapan pertama dari bibir morjana saya Pak. Bene Fatimah saya tanya akin. Bene Sayyidatina Fatimah. Bene para sahabat. Bene para putrana. Tapi saya tantretan. Aina maka pakuwabi Gusti Kanjeng Nabi. Ayu yaumin hadha ya Jibril. Aduh malaikat Jibril. Kak dinto arena pamek neben yang Jibril. Mecek petengah. Mecek nakong. Paku wabik malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Ayu yaumin. Hada yaumul qiyamah. Hada yaumuddin. Hada yaumul jaza. Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto are kiamat Kanjeng Nabi. Kak dinto are pentuna Allah. Are tukana Allah. Are balesan Gusti Kanjeng Nabi. Sampun malaikat Jibril ketika dinto badana. Paku abi Gusti Kanjeng Nabi. Aina makanu ummati ya Jibril. Kim makan nga umatan gula Jibril. Badakim umatan gula. Malaikat Jibril mengkam lo ajawab Pak. Malaikat Jibril mengkam lo ajawab. Karena manusia pertama. Manusia ada mati kapi Pak. Kanjeng Nabi malolos yodi. Kanjeng Nabi dalam setengah riwayat. Sampai aperseen daina dari abu. Aperseen petena dari abu Pak. Napa pertama saya kecapin. Aina makanu ummati ya Jibril. Kim makan ngareng lepan Jibril. Seselalu ahli tikir. Seselalu macam selawat datan kula. Kim ma Jibril. Malaikat Jibril lu akebi Pak. Malaikat Jibril. Cone dak Kanjeng Nabi. Sampuna ketika dintok badana. Gusti Kanjeng Nabi. Pahnak. Dak napa nyamana. Dak malaikat Jibril. Aina tarokta ummati ya Jibril. Ekin kimmah ummatan kulaban pancenengan Jibril. Sampian talacan tidak tun lagi. Lambatan lagi odi. Cepon pancenengan Allah. Ajamin. Allah menjamin ummatan kula banyak masuk suar. Nika Gusti Kanjeng Nabi. Tepang oding mikirtan kulaban pancenengan. Gusti Kanjeng Nabi lo mikirnya sahabat. Sahabat selamat kapi. Gusti Kanjeng Nabi lo mikirnya keturun selamat kapi. Mikirnya sera Pak. Mikirnya tan kulaban pancenengan. Selok toman ngatela Kanjeng Nabi. Tapi andi cinta ada ajunan Rasulullah. Andi pangalebur dak Gusti Kanjeng Nabi. Mangka natantretan paling akhir. Montrolok ruwet nang hari kiamat. Montrolok sengsara nang hari kiamat. Montro masuk surga. Dalam golongan ada banyak maca salah. Maca salawat. Maca salawat satu sekali Bu. Siap Bu. Saareh maca salawat satu sekali. Dabun ulama. Pancendangan tantretan. Mon istiqomah mau salawat.
Satu sekali sehari waktu na lancang dari sopu sampai sopu boleh. Pak le kor jam pak. Mana rasa anan bumbu ada anu. Tapi mau maca selawat pak coplak. Ngereng dan gula ban pancenan. Mon gula ban pancenan dabun ulama. Mon pancenan lazim maca selawat satu sekali dalam sehari. Lo kira pamate bi Allah. Kecuali pemimpi ajunan Rasulullah. Mantar pada mimpi agapi. Amin Allahumma. Lo bisa satu sekali gereng. Sikat kali bu. Sikat kali. Lo bisa banyak kelu kiai pon. 10 ka. Ki kurang didik 10 kali bu. Kurang didik 10 kali. Lo usah yang lancang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kanjeng Nabi ada bu. Ada ada bu nah. Man shalla alayya. Sobahan wa masaan. Ashron. Akhudu biyadi ilal jannah. Kanjeng Nabi ada bu. Siapa apa yang dari tang umat. Semare se maca selawat yang siang. Maca selawat malam 10 kali. Maka pagi engkau senonton orang dia masuk dek suar. Mulai tonton ben ajunan Rasulullah. Bene presiden senonton. Bene camat senonton. Tapi kanjeng Nabi. Seneku tanang gula ben pancenan. Dipersilahkan masuk dek suar. Marang tertepak adat dan gula ban pancenan setuju. Amin Allahumma. Selawat tekuk pak. 10 kali mari bajang sopu. 10 kali mari bajang Maghrib istiqomah sampian. 10 kali mari bajang sopu. 10 kali mari bajang Engki kaya bajang pak. Pakai maca selawat molo-lolo bajang tapor kelap sampian. Mari bajang sopu 10 kali. Mari bajang maghrib 10 ga. Reng leban silazim gak dinto. Cak gabater. Mon pagi pada gangguan. Pagi pada pencobaan. Pagi pada kemalaratan ng hari kiamat. Kanjeng Nabi sedatang datang gula ban pancenengan. Teku astana dan gula ban pancenengan. Sebalaan, setetangkaan. Yang langsung sareng ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatan gula ban pancenengan. Sampun masuk surga. Ada penjajahan boleh. Ada kemalaratan boleh. Senang selanceng. Bunga selanceng. Ada keruwetan serak para. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, tantetan. Sampurna sejam. Saat makin gak dinto pembahasan telok. Saya pertama motor syukur. Nomor 2 kengain. Bagaimana lambat pejuang-pejuang bangsa. Si ampun rela mengorbankan darahnya. Matahkan tulangnya. Demi tenggula ban pancenan. Tapi kengain. Pahlawan sejati. Kan di reng Islam. Tenggula ban pancenan saja. Ada lain kecuali ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malarmu kaya aku sebagai umat. Amin Allahumma. Sepaling akhir ngereng pada cung-cung tanang daga ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malarmu ke negara Indonesia gak dinto mulai dari bun barat dak bun temora bunda jabun laong gak dinto jaga sareng ajunan Allah dari wabak dari musibah dari bala yo bagalaban ketentraman yo bagalaban kedamaian yo bagalaban cat mekah sehingga beri pangkat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur ibadah kalaban sampurna entar ke masjid kalaban sampurna entar aziarah ada pala setangkaan ada gangguan-gangguan ada penjajahan-penjajahan amin Allahumma dan gulaban pancenan sehadir gak dinto tempat larmo keban ajunan Allah tetap dalam keadaan baras selamat lancang umur dalam afak teh ban atau anda keanjunan Allah lo ebata seta kecuali seta bakta iman husnul khotimah pada masuk surga seteja amin Allahumma tak seteja salah lopot korang ban lebihna tak langkong abdina nyawan seporah tak batasa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelopai doa ngelopai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an barakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan barakan maksuma.
لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى الله حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وخواتم أعمالنا وأنفسنا والدينا وأولادنا وجميع من معنا وكل ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظ السلامة ala saja masyarakat Indonesia malarmo kebenajunan Allah subhanahu wa ta'ala jaga dari setajana musibah jaga dari setajana bala jaga dari setajana kepelayan ya bagalaban kesenangan kebahagiaan ketentraman kedamaian mulai dari bun barat ke bun timur bun lauk ke bun dajah ebrina barokah sebanyak etatiakina baldatun thayyibah wa rabbun ghafur Fanti salam min syarri kulli syaitan sultan wa insin wa jannin min kullil bala wal baliyat wal ahad wal afat wal asqam Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa haibna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Al-Fatihah. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.